بغيتي تتعلم الفرنسي ديال الحياة اليومية، يعني باش تهضر وتعبر وتدافع وتقضي الغرض وتعطي وتاخذ وتبيع وتشري، وكمل الفيديو حتى الاخر. اي فوالا سي بارتي. جات فوقيتها فيا التكماش، عندي الخنونه، عندي القشاشر، باك صاحبي باينه من الطياره، شعري تغوفل والع عليك، كمل بحال هكا حتى الرجلين، عندي الزهر بركه من الشخير، طرح سخون فايتك اللهيه، درتي بلاصتك، هادشي تيجهلني فيا لي ريغل، ضربتها بتحمحيمه، غفلني ولات هشيشه، جربت كلشي، عيبوا عليا ما فيها حتى عيب. Ça tombe à pic. جات فوقيتها. Ça tombe à pic. J'ai des croûtes dans les yeux. فيا العماش. J'ai des croûtes dans les yeux. Je ne laisse rien passer. البق ما يزهق. ما تنخلي حتى شي حاجة تدوز. Je ne laisse rien passer. Il n'y a rien de mal à ça. ما فيه حتى عيب. Il n'y a rien de mal à ça. أو ما فيها حتى عيب. Ça se voit. يعني شي حاجة باينة واضحة. Ça se voit. باينة من الطيارة. Ça se voit. J'ai des croûtes dans le nez. هي عندي الخنونة في نيفي. J'ai des croûtes dans le nez. J'ai des pics sur mes côtés. فيا النخصة في جنابي. J'ai des pics sur mes côtés. Aidez-nous. يعني وعاونا. ديري يديك معانا. Aidez-nous. Arrête de jouer la victime. بركة ما دير فيها مظلوم. Arrête de jouer la victime. Mais j'ai des limites. يعني انا يعني عندي بحال تنقولوا بالدارجه ماشي خدام بالحجره، حتى انا تنعيا. Mais j'ai des limites. J'ai relevé le défi. ربحت التحدي. J'ai relevé le défi. J'ai des reflux. يعني فيا الحرقه. جي دي ريفلو يعني بحال دابا ملي تاكل وفي الليل تبدا تطلع عليك الماكله وتدير لك واحد الحريق يعني في المعده ديالك وفي تنقولوا جي دي ريفلو يعني الماكله تبدا تطلع، يعني تنقولوا حنا بالدارجه فيا الحرقه. جي دي ريفلو. سا دون انفي يعني شي حاجه تتشهي. سا دون انفي. جي دي كروت دون لي شوفو يعني عندي القشاشر في شعري. لي كروت يعني شي حاجه تتكون قاصحه، شي حاجه يعني بحال اللي شفنا العماش او الخنونه او القشره، هادو كلهم تيتسموا دي كروت. جي دي كروت دون لي شوفو عندي القشاشر في شعري. Je n'aime pas prêter mes affaires يعني ما تنحملش او اعدى حاجه عندي هي نسلف حوايجي. Je n'aime pas ما عزيزش عليا نسلف نسلف prêter mes affaires حوايجي. mes affaires. J'ai mal au rein. J'ai mal au rein. ضروني الكلاوي. Je n'ose pas imaginer. ما تنقدرش نتخيل. Je n'ose pas هي ما تنزعمش او على حسب السياق او ما تنقدرش. Je n'ose pas تنزعمش ما تنقدرش. Je n'ose pas imaginer ما نقدرش نتخيل هادشي. C'est vraiment relatif. Relatif هي نسبي. C'est vraiment relatif حيت نقولوا داكشي نسبي وصافي. يعني ما كاينش شي حاجه مطلقه، داكشي تيبقى نوعا ما نسبي. C'est vraiment relatif. La relativité وهي النسبيه دي هضر عليها اينشتاين. Je sens des pieds. ريحه الرجلين يعني كاينه ريحه الرجلين. Je sens des pieds يعني تنقولوا كاينه الريحه ديال الرجلين، هما تيقولوا جو سون دي بيي. يعني شي واحد لابس تقاشر ديال يومين. جو سون دي بيي. جو سوي نوتر. نوتر يعني تتعني محايد، يعني بحيث نقولوا انا ما تنجي لا من هذا ولا من هذا، لا من هذا ولا من ذاك. جو سوي نوتر. لا نوتراليتي هي الحياد. لا نوتراليتي.
Je laisse pousser mes cheveux. خليت شعري يتغوفل. Je laisse خليت pousser يكبر يتغوفل mes cheveux شعري. laisse couler هذه تجي في سياق الكلام يعني بحال تنقولوا خلي الماء من يدوز او برد الطرح شويه. laisse couler laisse couler. j'ai des somnambules يعني هي ضربني حمار الليل. لي سومنامبول يعني شي واحد تيكون ناعس و تيبدا ينوض في الليل تيتمشى. تنقولوا حنايا تنقولوا حمار الليل ضربني حمار الليل يعني جي دي سومنامبول تندير شي حاجه وانا ما عقلش عليها وانا ناعس. يعني جي دي سومنامبول جي دي سومنامبول. je le vois شفتو je le vois. j'ai refait ma poitrine j'ai refait ma poitrine. هادي تتقولها البنت تتقول درت عمليه تجميل لصدري. j'ai refait يعني عاودت يعني j'ai refait ma poitrine. la poitrine وهو الصدر هي درت عمليه تجميل لصدري. j'ai des rides عندي تكماش تجاعيد. j'ai des rides ne t'en fais pas ولا عليك يعني ما تحملش الهم. ne t'en fais pas. c'est pourri خامجة. تفاحة ليمونة أي حاجة مهم تنقولو c'est pourri خامجة. j'hésite entre deux femmes حاير ما بين جوج العيالات ما عرفتش واش نتزوج بهادي ولا بهادي. j'hésite entre deux femmes حاير ما بين جوج العيالات. الراجل بطبيعة الحال تا هو تيحير. j'hésite entre deux hommes أو المرأة j'hésite entre deux hommes حايرة ما بين جوج د الرجال. j'hésite entre deux hommes. j'ai un bavoir pour le bébé عندي واحد الرياقة. le bavoir هو الرياقة يعني pour le bébé للتربية. j'ai un bavoir. je suis à terme de ma grossesse. تتقول المرأة تتقول أنا في شهري هما تيقولوا je suis à terme de ma grossesse يعني أنا في الآخر يعني في الشهر التاسع. je suis à terme de ma grossesse. le chariot est plein الكروسة مطرقة عامرة بزاف. le chariot est plein. j'ai la teigne فيا التونية مرض يعني تيصيب الشعر. j'ai la teigne. j'ai des plis يعني تاهي كذلك تكماش. j'ai des plis. il m'a surpris غفلني. il m'a surpris. j'ai arrangé la situation نضيت الشغل. j'ai arrangé la situation. ça devient fragile ولات هشيشة. ça devient fragile. tu te démerdes sans زيدو اس عري على كتافك. tu te démerdes. t'es une femme fatale انت امرأة قتالة. t'es une femme fatale يعني من الناحية الجمالية يعني هو المقصود. t'es une femme fatale يعني جميلة بزاف. j'ai tas de corvées aussi يعني ما ناقصانيش تمارة يعني حتى أنا عندي التمارة ديالي. j'ai tas de corvées aussi. la corvée وهو الكرفي. je viens d'avoir mes règles فيا لي ريغل يعني فيا الدورة العادة الشهرية الدورة الشهرية. je viens d'avoir mes règles. t'as les traits de beauté عندك حروف الزين. t'as les traits de beauté. j'ai des poux يعني في شعري فيا القمل. les poux هما القمل. j'ai des poux. j'ai la toux sèche. j'ai la toux sèche عندي الكحبة ناشفة. j'ai la toux sèche.
Je bois une tisane chaude. Je bois une tisane chaude. يعني تنشرب المساخن. حيت نقولوا بالدارجة une tisane chaude تقدر تكون كمون، فريو، زعتر، تتسمى une tisane. Une tisane chaude يعني شي مشروب ساخن. تتسمى une tisane chaude. Je bois une tisane chaude. Arrête de trop penser. وبارك ما تفكر بزاف. Arrête de trop penser. وبارك ما تفكر بزاف. Arrête de trop penser. Arrête de ruminer le passé. وبارك ما تقلب في الماضي أو بارك ما تعاود تذكر الماضي. Arrête de ruminer le passé. J'hésite pour porter des talons. ما تنزعمش نلبس talons. J'hésite pour porter des talons. Je n'aime pas les abats. Je n'aime pas les abats. يعني ما عزيزاش عليا التقلية. Les abats هما داك الدوار. Je n'aime pas les abats. Ça m'agresse. هادشي تيجهلني. Ça m'agresse. Je n'aime pas la nourriture industrielle. ما عنديش مع المواد المصنعة. Les conserves ou les boîtes de conserve. شي المواد الماكلة المصنعة. Je n'aime pas la nourriture industrielle. Je n'aime pas faire la sieste. يعني ما تنبغيش ندير القيلولة. Je n'aime pas faire la sieste. Je déteste le favoritisme. يعني ما عنديش مع باك صاحبي. Je déteste يعني ما تنحملش le favoritisme وهو المحسوبية يعني باك صاحبي. Le favoritisme. Je n'aime pas mâcher du chewing-gum. يعني ما عنديش مع المضير بالمسكة. Je n'aime pas mâcher du chewing-gum. Faut pas rester cloué au lit. يعني وما تبقايش غير مسمرة في الفراش. يعني ما تبقايش غير مجبدة هي ناعسة في الفراش. Faut pas rester cloué au lit. Je suis maladroite. أنا كعبية. Je suis maladroite. أنت تبغي دير شي حاجة ما تديرهاش مقادة. هي maladroite. On me dit que j'ai de beaux yeux. تيقولوا باللي عندي عوينات زوينين. On me dit que j'ai de beaux yeux. J'ai discuté avec le chirurgien. هذه في الفيمينين. يعني j'ai discuté هضرت مع الطبيب الجراح. J'ai discuté avec le chirurgien. J'ai réglé tous les frais à l'avance. خلصت جميع المصاريف à l'avance. يعني مسبقا. J'ai réglé tous les frais à l'avance. Continue comme ça. كمل بحال هكا. Continue comme ça. Avec ce froid, je porte un bonnet. مع هاد البرد تندير الطاقية. Avec ce froid, je porte un bonnet. Le bonnet وهي الطاقية. ولكن في الصيف تلبس الكاسكيطة. En été, je porte une casquette. En été, je porte une casquette. C'est la règle du jeu. هذا هو قانون اللعبة. C'est la règle du jeu. J'ai une sciatique. يعني فيها بوزلوم. تقولوا ليه بوزلوم. J'ai une sciatique. يعني عرق النساء. J'ai une sciatique. Tu souffres de diarrhée. فيك يعني ماشي فيا. فيك الإسهال. Tu souffres de diarrhée. أما كان فيا أنا تقول je souffre de diarrhée وتنحيد اس. تقول je souffre. Il souffre. هو تيعاني من الإسهال. هو il souffre. J'essaie de tourner la page. نحاول نقلب الصفحة ونبدا صفحة جديدة.
J'essaie de tourner la page. J'applique tes conseils. تنطبق النصائح ديالك. J'applique tes conseils. Tu n'appliques pas mes conseils. انت كاع ما تطبق النصائح ديالي. Tu n'appliques pas. خصني نزيد اس. Tu n'appliques pas mes conseils. J'ai la cataracte. هي جلالة تتكون في العين. الناس الكبار تجيهم الجلالة تتسمى لا كاتاراكت. لا كاتاراكت هذا تيرم ميديكال. J'ai d'autres symptômes. عندي أعراض أخرين. J'ai d'autres symptômes. Je perds du poids. ضعفت. Je perds du poids. Tu prends du poids. غلاضيتي. Tu prends du poids. Ma poitrine me fait mal. صدري تضرني. Me fait mal. تضرني. Me fait mal. Ma poitrine gonfle. صدري تنفخ. Ma poitrine gonfle. Ma poitrine me gratte. صدري تياكلني. Ma poitrine me gratte. Ma poitrine est lourde. صدري ثقيل عليا. Ma poitrine est lourde. Mes intestins me font mal. مصارني تيضروني. Mes intestins me font mal. Mes intestins font beaucoup de bruit. مصارني تيديروا صوت. Mes intestins font beaucoup تيديروا بزاف de bruit صوت. Mes sourcils repoussent trop vite. حواجبي تينوضوا دغيا. Mes sourcils repoussent يعني تيعاودوا ينوضوا trop vite دغيا. Mon œil tremble tout seul. Mon œil tremble tout seul. عينيا تترعد غير بوحديتها. Tout seul غير بوحديتها. Mon œil est rouge. عينيا حمراء. Mon œil est rouge. J'ai refait la demande. يعني عاودت الطلب. J'ai refait. Le verbe refaire يعني عاود شي حاجة. كاين فاغ هي درت ولكن تنقولوا غ تنزيدوا هاد ار او يعني تنقولوا يعني بمعنى عاودت درت. J'ai refait la demande. عاودت الطلب. J'ai refait ma vie avec mon ex. يعني عاودت حياتي مع الطليق ديالي. شي مرة مثلا تطلق ولكن عاوتاني تتبدا حياتها يعني تتعاود تتزوج بداك يعني بالطليق ديالها وتتبدا حياتها من جديد. تيتصالحوا وتيعاودوا يبداو الحياة ديالهم. تنقولوا جي refait ما في افيك مون اكس. مون اكس يعني الطليق ديالي. مون اكس ماري باختصار تيقولوها بحال هكا مون اكس. جي refait ما في افيك مون اكس. جي في لي كورس يعني هذا لو فيرب فير. جي في لي كورس يعني تسخرت. اما يقولنا جي refait لي كورس يعني تسخرت وعاود تسخرت. عاود تسخرت هي جي refait. نسيت شي حاجه. جي refait نقولوا جي refait لي كورس. ما كانوش عندي فلوس او نسيت شي حاجه عاوتاني خصني نمشي نعاود نتسخر. جي في لو بون. هذه مهمه. هذه بالنسبه للانسان تيكون خدام مثلا تيكون الخميس ان جور فيريي. الخميس ان جور فيريي بحال دابا اليوم الاربعاء الموظف تيتقدم بطلب باش يشد نهار الجمعه. يعني غيشد يعني الخميس جور فيريي ويشد الجمعه والسبت والحد ديالو. تيتسمى هذه تيقولوا جي في لو بون. درت لو بون يعني بحال يعني لو بون هي القنطره يعني باش ما يجيش نهار الجمعه ويشد هذيك من الخميس الجمعه السبت حد ما يدخل حتى الاثنين. تيقولوا جي في لو بون يعني هي شديت يعني نهار الجمعه يعني باش لاصقه هي هذيك مع الويكاند.
J'ai refait le tableau. عاودت الطابلو. J'ai fait. هي درت الطابلو. صيبت واحد الطابلو. ولكن j'ai refait عاودت الطابلو. J'ai refait tous les calculs. عاودت الحسابات كاملة. J'ai fait tous les calculs. يعني درت الحسابات. يعني حسبت. J'ai refait عاودت الحساب. J'ai tout refait. عاودت كل شيء. J'ai tout بحيث نقولوا خدمة معاودة. J'ai tout refait. J'ai refait le test. مثلا le test de كورونا درتو. عاوتاني تنقولوا j'ai refait أو عاود درتو. J'ai refait le test. J'ai fait la grasse matinée. يعني هذه عبارة مجازية تيقولوا يعني صبحت ناعس. هي تيقولوا لا غراس ماتيني مثلا حتى 10 ولا 11. يعني حنا تنقولوا صبحت ناعس. هما تيقولوا جي في لا غراس ماتيني. تيقولوها بحال هذا الشكل هذا لا غراس ماتيني. جي في لا مارش يعني درت لا مارش. يعني تمشيت. جي في لا مارش. جي في لو نيسيسير. درت داكشي اللي خاصو يدار. J'ai fait le nécessaire. J'ai fait tomber mon iPhone par terre. يعني طيحت الايفون ديالي في الارض. حنا تنقولوا طاح ليا. وانت طيحتيه تقول لا طاح ليا. المهم j'ai fait tomber mon iPhone par terre. J'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau. طيحت التليفون ديالي في الماء او طاح ليا التليفون ديالي في الماء. هي j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau. Mon œil me pique. عينيا تتنغزني. Mon œil me pique. Mon œil droit vibre. Mon œil droit vibre. عينيا اليمنية تتفرفر. Mon œil droit vibre. La table est servie. الطابلة محطوطة. طابلة واجدة. أجي تغدى. La table est servie. La table est dressée. طابلة موجودة محطوطة الماكلة موجودة. La table est dressée. Je sens une odeur de cigarette. شميت ريحة الكارو. Je sens شميت une odeur ريحة la cigarette الكارو. Je sens une boule dans mon ventre. تنحس بحال تنقولوا بشي حاجه واقفه ليا في كرشي. بحال شي كره ولا حنا تنقولوا بدايجه بحال شي حاجه واقفه ليا في كرشي. ما كليتي شي ماكله تقلات عليك او المهم je sens une boule dans mon ventre. J'ai pris une bonne douche. J'ai pris une bonne douche. يعني ضربتها بواحد التحمحيمه. تدويشه تحمحيمه المهم. J'ai pris une bonne douche. J'ai pris une douche froide. دوشت بالماء بارد. J'ai pris une douche froide. L'eau froide me fait mal au ventre. الماء بارد تيضرني في كرشي. L'eau froide والماء البارد me fait mal تيضرني me fait mal au ventre كرشي في كرشي. L'eau froide me fait mal aux dents. الماء البارد تيضرني في سناني. كل الانسان تيكون عنده حساسيه في السنان يعني اون الرجي دغيا تيضرو سنانو تيقول لو فرواد me fait mal aux dents. C'est ma faute. J'ai pris une douche. خطأ ديالي. تروحت الخطأ ديالي. C'est ma faute. J'ai pris une douche. أنا اللي دوشت. Je parle à moi-même. تنهضر مع راسي. Je parle à moi-même. Je parle avec mon nez. تنهضر من نيفي. Je parle avec mon nez. الإنسان تيكون مخنوق تيقول je parle avec mon nez يعني الإنسان تيبدا يهضر من نيفو تيغنغن. Je parle sérieusement. تنهضر بالمعقول. تنكذبش تنتفلاش. Je parle sérieusement. Je parle quand je dors. تتوقع يعني تنهضر ملي تكون ناعس. Je parle quand je dors. J'ai des interrogations. عندي تساؤلات. J'ai des interrogations.
جو بوج بوغ ما سونتي، يعني عباره تتقال هكا في العاميه الفرنسيه، يعني تنتحرك باش نحافظ على الصحه ديالي. جو بوج بوغ ما سونتي، جو بوج تنتحرك يعني من اجل صحتي. tes mains sont grandes، يديك كبار. tes mains sont grandes. mes jambes ne me portent pas، رجليا ما تيهزونيش. mes jambes ne me portent pas. mes jambes sont faibles، رجليا فاشلين. mes jambes sont faibles. mes mains vibrent، يديا تيفيبريو تيترعدو. mes mains vibrent. tes pieds sentent le fromage، يعني عبارات بحال هكا تيقولوهم لي فرونسي، مثلا حنا يعني رجليك فيهم ريحه الريحه، هما تيقولوا يعني مثلا رجليك فيهم ريحه الفرomage، يعني المهم خانزين بهذا المعنى. يعني tes pieds sentent le fromage. tes pieds sentent mauvais، يعني رجليك فيهم الريحه. tes pieds sentent mauvais. mes mains paraissent vieilles، يديك او يديا تيبانو شافين. يديك غادي نقولوا تاما يديك نتايا paraissent تيبانو paraissent vieilles شافين. mon interphone ne sonne plus، الانترفون ديالي ما تيصونيش. يعني الانترفون اللي تيكون لاصق في الدار يعني ne sonne plus ما تيصونيش. mon interphone ne sonne plus، الانترفون ديالي ما تيصونيش. ne sonne plus. j'ai tant besoin de toi، أنا محتاج لك بزاف. j'ai tant besoin، قلنا j'ai besoin de toi أنا محتاج لك، ولكن j'ai tant besoin de toi يعني أنا محتاج لك بزاف. j'ai tant de chance، عندي الزهر بحال تنقولوا تيهرس الحجر. j'ai tant de chance. j'ai tant de chance. j'ai tant de joie dans le cœur، قلبي غادي يطير بالفرحة. j'ai tant de joie dans le cœur. j'ai tant de rêves، عندي بزاف د الأحلام. j'ai des rêves، عندي أحلام، ولكن j'ai tant de rêves، عندي بزاف د الأحلام. j'ai refait le point، عاود حطينا النقاط على الحروف. j'ai refait le point. mon ex s'est marié، الطليق ديالي تزوج بمرأة أخرى. mon ex s'est marié. mon ex revient me parler، الطليق ديالي بدا تيهضر معايا من جديد. mon ex revient me parler. mon ex m'a bloqué، الطليق ديالي بلوكاني في التليفون. mon ex m'a bloqué. arrête de ronfler، وبارك من الشخير. arrête de ronfler، ronfler وهو يعني إنسان تيشخر، le ronflement الشخير. arrête de tousser la nuit، بارك ما تكحب بالليل. arrête de tousser. arrête de tousser la nuit. arrête de rigoler، وبارك من الضحك. arrête de rigoler. arrête de manger le soir، وبارك ما تاكل بالليل. arrête de manger le soir. arrête de mentir، وبارك من الكذوب. arrête توقف عن الكذب. arrête de mentir. arrête de manger devant la télé، يعني وبارك ما تاكل قدام التلفازة. arrête de manger devant la télé، يعني توقف عن الأكل أمام التلفاز بالعربية. arrête de ranger ses ongles، بارك ما تاكل في ظفارك. arrête de ranger ses ongles، يعني توقف عن قضمي أظافرك. توقف عن قضمي. بقى الإنسان تبقى عنده في هذه القاعدة تكون خايبة، تبقى الإنسان تبقى ياكل في ظفاره. arrête de jouer aux jeux vidéo،
بركة ما تلعب les jeux. Arrête de jouer aux jeux vidéo. Arrête de juger sans connaître. بركة ما تحكم بلا ما تعرف. الإنسان تيبدا يحكم على الناس بلا ما تعرف. Arrête de juger sans connaître. Ça commence bien, Omar. بدات مزيانة. يعني ça commence bien. Ça commence à chauffer. حيت نقولوا ديجا الطرح بدا تيسخن. القضية بدات تزير أو بدا تيسخن. Ça commence à chauffer. يعني chauffer يعني تتسخن. Ça commence à chauffer. Mon chargeur ne rentre plus. Chargeur ديالي ما تيدخلش. Mon chargeur ne rentre plus. Mon chargeur ne tient plus. Chargeur ديالي مفعفع. Mon chargeur ne tient plus. Mon pantalon est déchiré. سروالي تقطع. Mon pantalon est déchiré. J'ai corrigé les fautes. صححت الأخطاء. J'ai corrigé les fautes. J'ai corrigé quelques fautes. صححت شي بعض الأخطاء. Quelques بعض. J'ai pas reçu ma dot. في العامية تنقولوا بحال j'ai pas reçu. ولا نقدروا نقولوا في الفرنسية مكتوبة je n'ai pas reçu ma dot. يعني كاع ما خديت المهر ديالي. لا دو هو المهر. لا دو كاين واحد التشابه. كاين تنقولوا لا دو اي لو دو. لو دو هو الظهر ولكن تكتب دي او اس لو دو. اما يقولنا لا دو بالتي دي او تي وهو المهر. المهر اللي تيتعطى للمراه. J'ai pas reçu ma paye. كاع ما وصلني الصالير ديالي. J'ai pas reçu ma paye. Retirer la pourriture et manger. يعني وحيد الخماج وكل. Retirer la pourriture et mange. Retirer la pourriture et mange. حيد الخماج وكل. J'ai des croûtes dans les sourcils. عندي القشرة في حواجبي. J'ai des croûtes dans les sourcils. J'ai des croûtes dans les oreilles. عندي القشرة في ودنيا. J'ai des croûtes dans les oreilles. J'ai des croûtes dans le nombril. يعني عندي القشرة في البوط ديالي. J'ai des croûtes dans le nombril. Mon fiancé ne m'appelle pas. الخطيب ديالي ما تيعيطش ليا. ما تيدور لياش التليفون. ما تيتصلش بيا. Mon fiancé ne m'appelle pas. Mon fiancé ne veut plus se marier. صافي الخطيب ديالي ما بقاش باغي يتزوج. Mon fiancé ne veut plus se marier. Mon fiancé ne veut plus que je travaille. الخطيب ديالي ما بغانيش نخدم. يعني فيه الغيرة بزاف. Mon fiancé ne veut plus que je travaille. J'ai des croûtes sur les tétons. يعني عندي القشرة في الثدي ديالي. J'ai des croûtes sur les tétons. J'ai des croûtes derrière les oreilles. عندي القشرة مورا ودنيا. J'ai des croûtes derrière les oreilles. Il m'a confié un secret. يعني قال لي واحد السر أو أخبرني بسر. يعني تقولوا il m'a confié. Il m'a confié un secret. Il m'a demandé en mariage. طلب يدي الزواج. Il m'a demandé en mariage. Il m'intimide. تيخلعني أو بغى يخلعني. L'intimidation يعني الخلعة. L'intimidation. Il m'intimide. Il m'intimide. Il m'a cru. تيقني. Il m'a cru. Je sens qu'il change. حسيت به بدا تيتبدل. Je sens qu'il change. Je n'ai pas changé depuis mon mariage. ما تبدلتش من مورا الزواج.
Je n'ai pas changé depuis mon mariage. Son entourage est néfaste. يعني l'entourage يعني الناس المحيطين به. Son entourage est néfaste يعني بحال تقولوا دايرين به المسخين. مثلا La poêle est sale. تنقراوها la poêle. La poêle. المقلة مسخة. Quelques gouttes d'eau. شي نقطات د الماء. يعني مثلا في الماكلة تنقولوا يعني ajoute quelques gouttes d'eau. وزيدها شي نقطات د الماء. Ajoute un peu d'eau froide. زيد شوية د الماء بارد. Ajoute un peu d'eau froide. Il commence à tout calculer. والتي تحاسب. كان غير الورقة والستيلو. Il commence à tout calculer. Ça pourrit notre relation. هادشي خسر لينا العلاقة ديالنا. Ça pourrit notre relation. J'ai tout tenté. يعني جربت كلشي. J'ai tout tenté. On m'a dit que c'est obligatoire. قالوا لي هادشي مفروض. On m'a dit que c'est obligatoire. Beaucoup de personnes m'ont reproché. كاع الناس عيبوا عليا. أو بزاف د الناس عيبوا عليا. Beaucoup de personnes m'ont reproché. يعني انتقدوني. M'ont reproché. عيبوا عليا. M'ont reproché. Il m'a reproché. عيب عليا. Il m'a reproché. Mon pain ne gonfle pas. الخبز ديالي يعني اللي عجنته ما تيتنفخش. Ne gonfle pas. Ne gonfle pas. Mon pain sent. Sent la levure. الخبز ديالي فيه ريحة الخميرة. Mon pain sent la levure. La levure هي الخميرة. Mon pain dégonfle à la cuisson. يعني الناس اللي تيطيبوا تعرفوا هذا الشيء. يعني الخبز ديالي او الخبز اللي عجنته تيتفش مع الطياب. هي dégonfle à la cuisson. dégonfle gonfle وكاين dégonfle هذا العكس ديالها. dégonfle هي تيتفش. dégonfle à la cuisson. Mon couscous pique trop. الكسكسو ديالي يعني اللي صيبت حار بزاف. Mon couscous pique trop. Mon couscous manque de goût. الكسكسو اللي صيبت ما عنده حتى بنة. باسل. Manque de goût. Manque de goût. Je vais la tester. غادي نجربها. Je vais la tester. J'ai vraiment rigolé. ضحكت من قلبي. J'ai vraiment rigolé. Il a l'air délicieux. باينة فيه بنين. Il a l'air délicieux. Il ne s'occupe pas de sa fille. ما تيديهاش في بنته. Il ne s'occupe pas de sa fille. Je commence à saturer. بديت تنعيا تنساتورا. Je commence à saturer. Il continue sur ce rythme. بقى غادي في هذا الريتم ديالو. Il continue sur ce rythme. Ma poitrine me serre. صدري يتزير عليا. Ma poitrine me serre. Ma poitrine me brûle. صدري يحرقني. Ces jours-ci, je suis fatigué. هاد الأيامات هادي أنا عيانة. Ces jours-ci, je suis fatigué. J'ai besoin moi aussi de repos. حتى أنا خاصني نرتاح. J'ai besoin moi aussi de repos. Je suis patiente. أنا صابرة أو أنا صبارة. Je suis patiente. Je vais bien. Ne t'en fais pas. أنا بخير وعلى خير. قاع ما تحمل الهم. Je vais bien. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas pour ça. ما تحملش الهم لهذا الشيء. Ne t'en fais pas pour ça.
J'ai hésité pas mal de fois. ترددت شحال من مرة. J'ai hésité pas mal de fois. Je n'aime pas me plaindre de mon mari. ما عزيزش عليا نتشكى من راجلي. Je n'aime pas me plaindre de mon mari. ما عزيزش عليا نتشكى من راجلي. Je n'attends pas d'aide. ما تنتظرش المساعدة. Je n'attends pas d'aide. Je soupçonne mon mec. تنشك في واحد صاحبي. Je soupçonne mon mec. Je soupçonne ma copine. تنشك في واحد صاحبتي. Je soupçonne ma copine. Je ne prends plus la pilule. ما بقيتش تناخد الكينة. Je ne prends plus la pilule. J'ai également pris un peu de poids. زدت حتى شوية في الوزن. J'ai pris ou bien j'ai également pris un peu de poids. كذلك زدت شوية في الوزن. Également هي كذلك. Je n'ose pas aller chez la gynéco. Je n'ose pas aller chez la gynéco. ما قدرتش نمشي لعند طبيبات العيالات gynécologue. Je n'ose pas demander de l'aide. ما زعمتش نطلب المساعدة. Je n'ose pas demander de l'aide. Je n'ose pas l'appeler. ما قدرتش نتصل به. Je n'ose pas l'appeler. Je n'ose pas lui parler. ما قدرتش نهضر معاه. Je n'ose pas lui parler. Mon œil est gonflé. عينيا منفوخة. Mon œil est gonflé. Mon œil me gratte. عينيا تتحكني. Mon œil me gratte. Je n'ose pas la quitter. ما قدرتش نتفارق معاها. Je n'ose pas la quitter. Je n'ose pas démissionner. ما قدرتش نقدم الاستقالة ديالي. Je n'ose pas démissionner. Je n'ose pas lui dire je t'aime. ما قدرتش نقول له تنبغيك. Je n'ose pas lui dire je t'aime. Je n'ose pas dire ce que je pense. ما قدرتش أو ما تنقدرش نقول داكشي تنفكر فيه. Je n'ose pas dire ce que je pense. Je n'ose pas lui dire que je suis enceinte. ما قدرش نقول ليه راني حاملة. Je n'ose pas lui dire que je suis enceinte. J'ai peur du temps qui passe. تنخاف من الوقت اللي تيدوز. J'ai peur du temps qui passe. J'ai envie de retourner en arrière. ما كرهتش نرجع باللور. الماضي الجميل. J'ai envie de retourner en arrière. Ça ne sera jamais possible. مستحيل وما عمرها تكون. Ça ne sera jamais possible. J'ai peur de conduire. تنخاف من السوقان. J'ai peur de conduire. J'adore conduire. عزيز عليا السوقان. J'adore conduire. Je suis aussi comme ça. حتى أنا بحال هكا. Je suis aussi comme ça. Ça me pose pas de soucis. هادشي كاع ما تيدير ليا حتى مشكل. Ça me pose pas de soucis. Je ne supporte plus la foule. ما تنحملش الزحام نهائيا. Je ne supporte plus la foule. La foule هو الزحام الازدحام. Je n'aime pas recevoir chez moi. ما عزيزش عليا يجيو عندي الناس. Je n'aime pas recevoir chez moi. Je n'aime pas recevoir
chez moi. Je n'aime pas ranger ma chambre. أعلى حاجة عندي هي نجمع البيت ديالي. Je n'aime pas ranger ma chambre. Je n'aime pas rester chez moi. ما عزيزش عليا نبقى غير جالسة في الدار. Je n'aime pas rester chez moi. Je n'aime pas rester seul. ما عزيزش عليا نبقى بوحدي. Je n'aime pas rester seul. Je n'aime pas parler aux gens. ما عنديش مع الهضره مع بنادم. Je n'aime pas. ما عزيزش عليا. ما عنديش مع. Je n'aime pas parler aux gens. الهضره يعني نهضر مع الناس نهضر مع بنادم. Je n'aime pas parler aux gens. Je n'aime pas parler de moi. يعني ما عزيزش عليا نهضر على راسي. Je n'aime pas parler de moi. Je n'aime pas attendre. ما عزيزش عليا نتسنى. لا أحب الانتظار. Je n'aime pas attendre. Je n'aime pas attirer l'attention. ما عزيزش عليا يعني attirer l'attention يعني يبقى الناس تيشوفوا فيا. Je n'aime pas attirer l'attention. يعني لا يعجبني أو لا أحب أن أشد الانتباه. Je n'aime pas aller chez les gens. Je n'aime pas aller chez les gens. ما عزيزش عليا نمشي عند الناس. Je n'aime pas aller chez les gens. Je me gare. يعني تنبلاصي الطوموبيل. Je me gare. Tu as de la boue sur ton pantalon. La boue هو الغيس. La boue. Tu as de la boue sur ton pantalon. عندك الغيس في سروالك. Tu repars avec moi. غادي تمشي معايا. Tu repars avec moi. Je repars avec lui. غادي نمشي معاه. Je repars avec lui. Je me dirige vers l'accueil. مشيت للمكتب الاستقبال. Je me dirige vers l'accueil. J'ai bu rapidement mon café. شربت القهوة ديالي بالزربة. J'ai bu rapidement mon thé. ولا mon lait. يعني شربت القهوة ديالي أو الحليب ديالي أو الأتاي ديالي شربته بالزربة. J'ai bu rapidement. شربته بالزربة. J'ai bu rapidement. J'ai pris un tuyau. خديت واحد التيو. J'ai pris un tuyau. tuyau. هو التيو تيو. Je la regarde. تنشوفها. Je la regarde. Je le regarde lire. تنشوفو تيقرا. Je le regarde lire. C'est mon défi. هذا هو التحدي ديالي. نقولوا كذلك c'est mon défi quotidien. هذا هو التحدي ديالي اليومي. C'est mon défi. يعني حنا تنزيدوا داكشي اللي بغينا. هادو كلمات او عبارات مفتاحيه حنا تنزيدوا عليهم داكشي اللي بغينا. C'est mon défi. نقدروا نقولوا كذلك c'est mon défi d'aujourd'hui. هذا هو التحدي ديال هذا النهار. c'est mon défi quotidien. هذا التحدي ديالي اليومي. c'est mon défi de cette année. يعني التحدي ديالي لهاد السنه. Je sais qu'elle me voit. Je sais qu'elle me voit. عارف باللي تتشوفني. باللي هي تتشوفني. Qu'elle me voit. Arrête de critiquer les gens. يعني بركة ما تكريتيكي في عباد الله. يعني بركة ما تنتقد في عباد الله. Arrête توقف عن انتقاد الناس. Arrête de critiquer les gens. Je sais qu'il me voit. يعني عارفه أو عارفها بلي تتشوفني. Je sais qu'il me voit. J'ai hâte de la retrouver. زربان باش نشوفها. J'ai hâte de la retrouver.
أو نقدر نقولوا في الماسكولين j'ai hâte de le retrouver. Je m'habille تلبس. ألبس ملابسي. Je m'habille. Je m'habille. Mes habits هما الحوايج ديالي. Je me sens pas assez mature. تنحس باقي ما نضجت. باقي ما شربت عقلي. Je me sens pas assez mature. نقدر نقولها في الماسكولين ولا في الفيمينين. Je me sens pas assez mature. La maturité وهو النضج. La maturité. Je ne m'habille pas du tout comme ça. ما تلبسش أنا بحال هكا نهائيا. Je ne m'habille pas du tout comme ça. Pas du tout يعني نهائيا. Ce n'est pas du tout mon style. ماشي هذا هو الستيل ديالي. Ce n'est pas du tout mon style. Je suis tombé malade. تحت مريضة. هذه في الفيمينين. Je suis tombé malade. يعني في الماسكولين غادي نحيدو نقولو je suis tombé malade ونحيدو يعني تحت مريض. J'ai pris ma pilule comme d'hab. ولا نقولوا يعني نكملوها comme d'habitude. في العامية تيختصروا هاد comme d'habitude تيقولوها comme d'hab. J'ai pris ma pilule comme d'habitude. خديت الكينية ديالي كما القاعدة. J'ai pris ma pilule comme d'habitude. Je viens de faire un test sanguin. Je viens de faire un test sanguin. درت تحليلة ديال الدم. Je suis sous pilule. يعني تنشرب واحد الكينة. يعني أنا متبع الدواء. Je suis sous pilule. J'hésite entre deux métiers. حير ما بين جوج الخدامي. J'hésite entre deux métiers. المهم نقدروا نقولوا اي حاجه. جيزيت انتر دو فواتور. ما عرفتش واش نشري هاد الطوموبيله ولا هاد الطوموبيل. جيزيت انتر دو شوز. حير ما بين جوج الحوايج. بحال شفنا قبيله جيزيت انتر دو فام او بيان جيزيت انتر دو زوم. يعني المهم حنا هادو كما قلنا عبارات مفتاحيه حتى نزيدوا عليهم داكشي اللي بغينا. مثلا نقدروا نقولوا كذلك جيزيت entre un PC bureau ou un PC portable. يعني ما عرفتش متردد ما عرفتش واش ناخذ PC bureau PC ديال البيرو ولا PC portable. Je suis choqué. صدمت. Je suis choqué. Il n'y a pas de loi. يعني ما كاينش شي قانون في هذا الشيء. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Je suis fier de moi. أنا فرحان براسي. أنا فخور بنفسي. Je suis fier. La fierté وهو الفخر. La fierté. La fierté. Je dépasse le plafond. فت السقف. Je dépasse le plafond. Je dépasse mes peurs. تجاوزت التخوفات ديالي. أو تجاوزت مخاوفي. Je dépasse mes peur. L'important c'est de se sentir à l'aise. أهم حاجة هي تكون مرتاح. L'important c'est de se sentir à l'aise. Je suis actuellement enceinte. أنا دابا حاملة. Je suis actuellement enceinte. J'ai déjà signé le bail. سينيت الكونترا الكرا. J'ai déjà signé le bail. Mon conjoint s'est énervé. راجلي تعصب. Mon conjoint s'est énervé. Pas de bonjour, pas de bonsoir. ما كاين لا صباح الخير ولا مساء الخير. Pas de bonjour, pas de bonsoir. J'ai lavé et repassé le linge. صبنت الحوايج وصلحتهم. J'ai lavé et repassé le linge. Repasser يعني ضربتهم بالمصلوح. Mes sourcils poussent dans tous les sens. يعني حواجبي تينوضوا يعني تينوضوا مشعككين او في جميع الاتجاهات. Dans tous les sens. تينوضوش مقادين. Mes sourcils poussent dans tous les sens. Dans tous les sens يعني في جميع الاتجاهات. Mes sourcils sont longs.
حواجبي طوال. Mes sourcils sont longs. J'ai un paquet de couches. عندي باكية de les couches. J'ai un paquet de couches. Elle se lève à 13 heures. تتفق مع الوحدة د النهار. Elle se lève à 13 heures. J'ai supporté sa mauvaise humeur. صبرت بزاف على الطبع ديالو الخايب. J'ai supporté sa mauvaise humeur. يعني صبرت بزاف. J'ai supporté تحملت الطبع ديالو يعني الخايب. Sa mauvaise humeur. Dans l'ensemble, tout se passe bien. بحيث نقولوا جمع كل شيء وقول الحمد لله. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Dans l'ensemble. في المجموع الكل على ما يرام. Tout se passe bien. Il aime tout diriger. تيبغي يسيطر على كل شيء. Il aime tout diriger. Tu commences à t'affirmer. بديتي تدير بلاصتك. Tu commences à t'affirmer. Il faut la remettre en place. خاصك توقفها عند حدها. نقدر نقولوها في الماسكولين. Il faut le remettre en place. خاصك توقفو عند حدو. Il faut la remettre en place. Chacun à sa place. كلها وبلاصتو. Chacun à sa place. بديت تستعمل بزاف. Chacun à sa place. Chez toi, tu fais comme tu veux. في دارك دير اللي بغيتي. Chez toi, tu fais comme tu veux. Je trouve ça très vulgaire. بان لي هادشي زنقاوي. الهضره ولا هاد التصرف ولا هاد اللباس ولا هاد. Je trouve ça très vulgaire. Je trouve ça très vulgaire. Je ne supporte pas qu'on m'impose les choses. ما تنحملش اللي تيفرض عليا شي حاجه. Je ne supporte pas. ما تنحملش. Je ne supporte pas qu'on m'impose. Qu'on m'impose يعني ما تنحملش اللي تيفرض عليا او qu'on m'impose. ما تنحملش اللي يفرض عليا شي حاجه. Qu'on m'impose. Impose يعني تيبزز عليك. Qu'on m'impose les choses. Je me prends la tête avec ça. تنتعصب مع هادشي. Je me prends la tête avec ça. Je me prends la tête avec ça. Je ne veux pas priver ma fille. ما بغيتش نحرم بنتي. Je ne veux pas priver. Priver يعني نحرم. La privation. La privation هو الحرمان. La privation. يعني ما نخلطوهاش مع بريفي. بريفي يعني خاص. هذا يعني كلمة يعني بوحدها. Je ne veux pas priver. Priver بمعنى ما بغيتش نحرم ما في بنتي. En plus, ils ne sont pas méchants. فوق من هادشي ماشي خايبين. يعني ما خايبينش معايا أو. En plus, ils ne sont pas méchants. Je n'ose pas trop bouger. ما تنزعمش نخرج بزاف. Je n'ose pas trop bouger. Maintenant, ça va mieux. دابا مزيان. Maintenant, ça va mieux. C'est largement suffisant. فايتك الهي. كافيك. C'est largement suffisant. نقدروا نقولوا c'est suffisant يعني كافية. C'est largement suffisant يعني فايتك يعني فايتك الهي. كافية وفايتك الهي. C'est largement suffisant.